छोटे घर में रोज करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए कि हमारे संकल्पों में बहुत पावर है। आज यहाँ भट्टी चल रही, मान लो बाहर बरसात होने लगे, आपकी भट्टी समाप्त हो रही 7:30 बजे। अब आपको संकल्प हो रहा है बाहर कि बरसात हो रही है, घर कैसे जाएंगे? तो आप यहीं से संकल्प करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परमात्म शक्तियाँ मेरे पास हैं। बहुत अच्छी फीलिंग में आएंगे। जैसे ही भट्टी पूरी हो, बरसात बंद हो जाए तो আরেকটা बरसात बंद होगी। আরেকটা প্রয়োগ যেমন আপনারা ছোট ছোট প্রয়োগ করতে পারেন, বড় বড়ও করতে পারেন। এতে আপনাদের সেলফ কনফিডেন্স বাড়বে যে আমার সংকল্প শক্তি কাজে লাগছে। যেমন আজকে আপনি ভাটিতে বসে আছেন, যদি বাইরে খুব বৃষ্টি পড়ে এবং আপনাকে রিটার্ন জার্নি মানে অর্থাৎ বাড়িতে ফিরে যেতে হবে, তো আপনি যদি সংকল্প করেন যে আমি মাস্টার সর্বশক্তিমান এবং পরমাত্মার সব শক্তি আমার কাছে আছে, এবং সংকল্প করেন যে বৃষ্টি থেমে যাক, আমি ভালোভাবে যেন বাড়িতে পৌঁছাই, ঠিক তাই হবে। अब मैं कुछ आपको उदाहरण बता देता हूँ जो बहुत काम आएंगे आपको। आप में से कौन कौन भाई बिजनेसमैन हैं? আপনার मध्य कारा कारा बिजनेसमैन? अच्छा, दो बिजनेसमैन के उदाहरण बताऊंगा और एक और। ये सभी 1 साल के अंदर के हैं। तो एक जगह ऐसे ही भट्टी हुई थी, तो एक अनुभव बहुत अच्छा उस भाई ने तभी तभी किया। भट्टी वो था सीनियर रेंजर ऑफिसर, तो उनका डिपार्टमेंट का कोई केस कोर्ट में चल रहा था। ध्यान से सुन लेंगे, ट्रांसलेशन ठीक हो जाए। तो कोर्ट में जो गवर्नमेंट का वकील था, इनके गवाह से बहुत सारे उल्टे सुलटे क्वेश्चन कर रहा था और इनका गवाह कंफ्यूज हो रहा था। अब इसने सोचा अगर इसने 1-2 प्रश्न और पूछ लिया तो ये गवाह कुछ का कुछ उत्तर देगा, हमारा केस गया। তো এটা একটা ইনসিডেন্ট হয়েছে এক বছরের মধ্যেই, যে কোনো একজন ভাই ছিলেন যার কিছু সমস্যা হয়েছিল, তো তাকে কোর্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তো কোর্টের যখন তার উইটনেস যখন আসে, তো উইটনেসকে কোর্টের যে উকিল খুব উল্টো উল্টো উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করে, এতে যে উইটনেস সে কনফিউজড হয়ে যায়। तो इसने सोचा कि अगर इसने 1-2 प्रश्न और पूछ लिया तो हमारा गवाह फेल हो जाएगा, केस हाथ से चला जाएगा। তো উনি দেখলেন যে এবার যদি উকিল ওনাকে কোনো উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করে এবং যদি সে ভুল উত্তর দেয়, তাহলে আমার যে উইটনেস আছে সে তো একদম কনফিউজড হয়ে যাবে এবং সে একদম চলে যাবে, আর সেই কেসটা হেরে যাবে। तो इसको याद आया कि कल ही भट्टी में जो प्रयोग बताया था वो करके देख लिया जाए। तो इसने वहाँ बैठे बैठे जल्दी में प्रयोग किया, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, परमात्म शक्तियाँ मेरे पास हैं। अब ये वकील चुप हो जाए। और वकील चुप हो गया। उसने कहा कि जज को कहा कि सर मुझे और कुछ नहीं पूछना, ठीक है बस। और जज ने इनके फेवर में जजमेंट लिख दी वहीं। তো যে ভাইয়ের এই পরিস্থিতি হয়েছে, তো তখনই উনি ভাবলেন যে ভাট্টিতে যে জিনিসটা আমি শিখেছি সেটা প্রয়োগ করে দেখি। তখনই উনি কী করলেন, ভাবলেন যে আমি মাস্টার সর্বশক্তিমান, পরমাত্মা শক্তি আমার কাছে আছে, এবং সংকল্প করলেন যে উইটনেস আছে সে তাকে যেন আর কোনো প্রশ্ন না করা হয়, উকিল যাতে চুপ হয়ে যায়। এবং তাই হলো, এবং তখনই কোর্ট বিচার করে দিল যে উনি জিতে গেল, যে এটার মধ্যে পড়ে গেছিল এই প্রবলেমে। ठीक है, तो मुझे सुना नहीं आया ये अनुभव। अगले दिन मैं जब वापस आ रहा था तो स्टेशन पे आया, ये अनुभव सुनाया मुझे कि कल मैंने ऐसे किया है और ऐसा सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। তো এইভাবেই উনি এসে ভাইজিকে সমাচার দেন যে আমি প্রয়োগ করার পর আমার কিভাবে সাকসেস হলো। दिल्ली के एक भाई का अभी अभी का अनुभव। इस बात को भी 4-5 मास हुए हैं। वहाँ भी एक जगह भट्टी के लिए मैं गया दिल्ली में। तो वहाँ एक भाई को फैक्ट्री है, तो इनकम टैक्स वालों ने उनके ऊपर टैक्स लगा दिया। कुछ गड़बड़ हो गई थी, पेनल्टी लगा दी 10 करोड़ रुपए। अब ये हो गए बहुत परेशान कि अब क्या करें,
10 करोड़ में सब बेचना पड़ेगा, बिल्कुल गया सब काम। तो इनको कोलकाता बुलाया ऑफिस वालों ने, और ये भाई ट्रेन से वहाँ चला। আরেকটা উদাহরণ, এটা দিল্লির ঘটনা, 5-6 মাসই হয়েছে। একজন ভাই ছিল, তার একটা ফ্যাক্টরি ছিল। তো ইনকাম ট্যাক্স তাতে রিট লাগায়, তো ইনকাম ট্যাক্সে পেনাল্টি দেয় 10 লক্ষ টাকা তাকে, এতে 10 करोड़। 10 কোটি টাকা তাকে পেনাল্টি ভরতে হবে। তো সে তো খুব মুশকিলে পড়ে, তাকে কলকাতায় ডাকা হয়। तो इसने सोचा क्यों न मैं भी प्रयोग करूं। तो इसने अपना डर निकाल दिया, और जैसे ही दिल्ली से ट्रेन में चला तो अभ्यास शुरू किया। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, परमात्म शक्तियाँ मेरे साथ हैं, इस केस में कुछ नहीं होगा। कहा मैं पूरी ट्रेन, पता नहीं 24 घंटे लगे, इसको ही करता आया और कुछ नहीं सोचा, हजारों बार कर लिया। और मैं ऑफिस में पहुंचा। 2 इनकम टैक्स ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे कागज़ दिए, और जब मैंने देखा नीचे कितना लिखा है तो उसमें 10 लाख लिखे थे। তো কি হলো, যে উনি যখন কলকাতার দিকে রওনা হলো, তো কলকাতায় যেতে যেতে উনি ভাবলেন কেন না এই অভ্যাসটা করে দেখি, এই প্র্যাকটিসটা করে দেখি। তো উনি সেই প্র্যাকটিসটা করলেন যে আমি সর্বশক্তিমান, পরমাত্মা সব শক্তি আমার কাছে আছে, এবং এই কেসটা যেন নষ্ট হয়ে যায়। এবং উনি গিয়ে দেখলেন যে 2জন ইনকাম ট্যাক্স অফিসার তার কাছে যে কাগজটা দিয়েছে, সেই কাগজে যেই অ্যামাউন্টটা তাকে ভরার কথা, সেটাতে 10 কোটি নয়, রয়েছে 10 লক্ষ টাকা। तो इसने सोचा कि मैं ज़रा कंफर्म तो कर लूँ इनसे, लेकिन युक्ति से करना। तो उसने कहा साहब आपने ठीक से कैलकुलेट कर लिया है। तो उन्होंने इसको डांटा और बाहर निकाल दिया कि भागो यहाँ से, जल्दी पे करो जाकर। तो ये तो खुश था अंदर में, ये तो 10 लाख हैं। तो वापस आया दिल्ली, अपने वकील को दिखाया, स्टे लिया हुआ था। वकील ने भी हैरानी की, सोचा इसने कुछ रिश्वत दी है। उसने बताया कि मैंने कुछ दिया नहीं है, ऐसे मेडिटेशन हम करते हैं, मैंने ये किया है। कहा फिर मैं वो प्रयोग चालू रखा अपना। कोर्ट में केस चला, हाई कोर्ट में। 8 दिन में फैसला आ गया, 0, कुछ नहीं देना पड़ा, 10 लाख भी नहीं, कुछ भी नहीं। তো কি হলো, তো উনি এটা এখন যুক্তি দিয়ে ভেরিফাই করার জন্য উনি সেই ইনকাম ট্যাক্স অফিসারদের বললেন যে এটা কি ঠিক করে আপনি হিসাব করে লিখেছেন তো 10 লক্ষ টাকা। তখন ওরা উল্টা ওনাকে বকা দিয়ে তাড়িয়ে দিল। তো ঠিক সেভাবে এসে কেস চললো। কেস চলতে চলতে কি হলো, যে লাস্টলি কি হলো, যে তাকে কোনো অ্যামাউন্টই পে করতে হলো না, 0। तो हम सभी को अब ये समझ लेना चाहिए, मैं भी जब ये सब सुनता हूँ तो बड़ा कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि हमारे संकल्पों में बहुत पावर है। हम केवल अपनी शक्तियों को पहचानें, हम अपनी शक्तियों को भूले रहते हैं। তো এইসব প্রয়োগে আমাদের সেলফ কনফিডেন্স বাড়ে, এবং এইসব প্রয়োগ যখন আমরা করি তখন আমাদের সেই কনফিডেন্সটা বাড়ে। তো আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে আমাদের সংকল্প শক্তি কত পাওয়ারফুল। मैं ऐसे प्रयोग बहुत कराता रहा हूँ, अब भी कराता हूँ। लोगों को बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, पर एक एक्सपीरियंस और आपको सुनाना चाहता हूँ जो बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ इंडिया में एक थर्मैक्स कंपनी है, उसका जो प्रेसिडेंट है वो ब्रह्मा कुमार है। আর একটা ইনসিডেন্ট, যে আমাদের ইন্ডিয়াতে একটা থার্মেক্স কোম্পানি আছে, যার যে প্রেসিডেন্ট উনি একজন ব্রহ্মা কুমার। हाँ, वो भी बताओ कि हम अपनी शक्तियों को भूले रहते हैं। আমরা এটা দেখা গেছে যে আমরা আমাদের শক্তিগুলিকে কিন্তু ভুলে থাকি, স্মরণে রাখি না। हमारे संकल्पों में बहुत पावर है, हम स्वयं बहुत पावरफुल हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम अपने को नहीं जानते हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें बताता हूँ, अपनी शक्तियों को पहचानो। আমাদের সংকল্পের অনেক শক্তি আছে, তা আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বাবা জানে যে আমাদের সংকল্পের অনেক শক্তি আছে, তাই বাবা বলেন যে তোমার সংকল্পের শক্তিগুলিকে তুমি জানো। तो उसने मुझे फ़ोन किया, ये बात जनवरी की है इस साल की। तो कहा हमारी कंपनी का टारगेट इस साल 1250 करोड़ रुपए का था।
लेकिन हमें केवल 250 करोड़ प्राप्त हुए हैं। तो हमारे सभी लोग बहुत निराश हैं, बहुत परेशान हैं। हमें क्या करना चाहिए? তো এটা জানুয়ারি মাসেরই ইনসিডেন্ট, এই বছরেরই। তো উনি ফোন করে বললেন যে থার্মেক্স কোম্পানির যে ভাই, যে এই বছরে আমাদের যে টার্গেট ছিল সেটা 1200 কোটি টাকা, কিন্তু শুধু আমরা যা পেয়েছি সেটা শুধু 2,50,000 কোটি। तो निराश हुए बहुत। मैंने उससे पूछा तुम्हारी कंपनी क्या क्या काम करती है। मेरा अच्छा फ्रेंड है ये व्यक्ति। तो मैंने इसको एक बात सजेस्ट की कि आप 21 दिन की एक भट्टी करो और 1 घंटा रोज योग शाम के समय। योग बहुत पावरफुल होना चाहिए। তো এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে ভাইজিকে বলেন যে আমি কি করি, তাহলে আমার এই লসটা কি করে আমি মেকআপ করি। তো উনি বললেন যে তুমি 21 দিনের ভাট্টি করো এবং বিকেলবেলা এক পাওয়ারফুল 1 ঘন্টা যোগ করো। तो इसको बहुत अच्छी लगी बात। 2 स्वमान मैंने इसको बताए जो आपको लिखाए हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और विघ्न विनाशक हूँ। और तीसरा संकल्प, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। তো ওনার খুব ভালো লাগে বিষয়টা। তো ওনাকে যে দুটো সমান দিয়েছে সেটা হচ্ছে আমি মাস্টার সর্বশক্তিমান, আমি বিঘ্ন বিনাশক। এবং তৃতীয় সংকল্প যেটা দিয়েছেন সেটা হচ্ছে सफलता मेरा जन्म সফলতা আমার জন্মসিদ্ধ অধিকার। तो इस व्यक्ति ने अपने सारे प्रोग्राम पोस्टपोन करके सवेरे से शाम तक तो अच्छे अभ्यास किए और शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक बहुत पावरफुल योग किया। सब छोड़ दिया और प्रोग्राम, रोज़ उसको जाना पड़ता है इधर उधर, ऑल इंडिया में विदेशों में भी, सब छोड़ दिया। 21 दिन केवल योग पर फोकस किया। सारा दिन तो अभ्यास किए, शाम को पावरफुल भट्टी की। तो रिजल्ट क्या हुआ? তো সেই জন্য উনি কী করলেন, 21 দিন সব কাজকর্ম ছেড়ে, তাকে দেশে বিদেশে সবখানে যেতে হয়, কিন্তু 21 দিন সব কাজকর্ম ফেলে সকাল থেকে অভ্যাস শুরু করতেন এবং বিকেলে 6:30 থেকে 7:30 পাওয়ারফুল এই যোগ অভ্যাস করতেন। तो उसने बताया कि 21 दिन पूरा होते ही नेक्स्ट डे पहला चमत्कार हुआ। कहा भारत की एक कंपनी का कोई बड़ा काम था, उसने वो काम चाइना की कंपनी को दिया, हमें नहीं दिया। कहा हमने भी अप्लाई किया उनको, हम 3 बार गए उनके पास, रिक्वेस्ट भी की कि हमें दो, उन्होंने हमें नहीं दिया, चाइनीज़ कंपनी को दिया। लेकिन 22वें दिन उसके एमडी का मुझे फ़ोन आया कि भाई वो जो प्रोग्राम, वो जो कार्य था, वो हम चाइना की कंपनी का कैंसिल करते हैं, आपको दे रहे हैं, आप आ जाओ। वो काम उन्होंने हमें दिया और वो काम था 1,000 करोड़ रुपए का। तो उनका 1250 का टारगेट पूरा हुआ एक ही झटके में। তো কি হলো, 21 দিন অভ্যাস করার পর 22nd ডেতে, তো এর আগে আমাদের ভারতে একটা কোম্পানি ছিল, যে কোম্পানি একটা প্রপোজাল চায়নার একটা কোম্পানিকে দিয়েছে, সেটা ওনার পাওয়ার কথা ছিল কিন্তু পায়নি। কিন্তু 22nd ডেতে সেই কোম্পানিটা চাইনিজ কোম্পানিকে না দিয়ে ওরা ক্যান্সেল করে ওদেরকে এসে দিয়েছে, ওনাকে দিয়েছে সেই প্রপোজালটা। এবং এর ফলে কি হলো, এই কাজটা যেটা তার যে মেয়াদ বা তার অ্যামাউন্ট যেটা ছিল সেটা ছিল 1,000 কোটি টাকার। इसके बाद कहा 4-5 दिन के बाद एक दूसरी कंपनी के एमडी से फ़ोन आया, हमारे बिना अप्लाई किए। उसने हमें कहा कि आप बहुत अच्छा काम कराते हैं, हमारा ये एक बड़ा काम है, ये हम आपको देते हैं। वो भी था 1,000 करोड़ रुपए का। আর একটা মিরাকল কি হলো, আরেকটা কোম্পানির এমডি তাকে আরেকটা প্রপোজাল দিল যে আমাদের একটা কাজ আছে, সেটা আপনি করুন, এবং তার যে অ্যামাউন্ট ছিল সেটাও ছিল 1,00,000 কোটি টাকা, 1,000 কোটি টাকা, সরি। कितना बड़ा काम हुआ है, इतना खुश है वो। अभी उनका तेज चल दिया काम।
अभी तो उसने बताया, मुझे आया अभी अभी आया 10 दिन पहले ही। तो कहा एक काम हमारे पास था, मैं आपको फ़ोन करना ही चाहता था, लेकिन इतने में ही काम सफल हो गया। 160 करोड़ रुपए का और मिल गया था अभी। तो बाबा के योग में, संकल्प शक्ति में बहुत बड़ी पावर है, इसको हम यूज करें। তো এইভাবে সফলতা পাওয়ার পর ভাই যেহেতু কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, পরে উনি সময় করে ফোন করলেন যে দেখলো যা আমার পাওয়ার ছিল তার থেকে অনেক বেশি পেলো, 160 কোটি টাকার অ্যামাউন্ট তার প্রাপ্তি হলো। তো দেখা গেল যে এরকম সংকল্পের বিশাল পাওয়ার আছে, খুব পাওয়ারফুল। ठीक है, सब रियलाइज करते हैं पावर हमारे पास ही है, हमें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं एक बहुत अच्छी बात कि बच्चे, तुम 2 भुजा वालों के पास जाते हो, 1000 भुजा वाले के पास क्यों नहीं आते। তো পাওয়ার কিন্তু আমাদের কাছেই আছে, আমাদের কারোর কাছে যেতে লাগে না। তো বাবা তার এক মহাবাক্যে বলেন যে তুমি সমস্যা এলেই তুমি যাও 2 হাতওয়ালা মানুষের কাছে, কিন্তু যার হাজার হাজার হাত আছে তার কাছে কেন আসো না? हमारा बाप ही सबसे अधिक शक्तिशाली है और वो हमारे साथ है। हम अपनी शक्तियों को बढ़ाते चलें। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमारी इनर पावर्स, आत्मा की पावर्स वेस्ट ना हो। वेस्ट होती हैं ज़्यादा बोलने में, ज़्यादा सोचने में। তো আমাদের পিতাই হচ্ছে সর্বশক্তিমান, উনি আমাদের সঙ্গে আছে। তো আমাদের দেখতে হবে আমাদের ইনার পাওয়ার যাতে ওয়েস্ট না হয়। ইনার পাওয়ার ওয়েস্ট হয় ব্যর্থ কথাতে, ব্যর্থ চিন্তনে। चलो अभी 5:30 बजते हैं, सभी इस फीलिंग में बैठेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परमात्म शक्तियाँ मेरे पास हैं, जो मैं सोचूंगा वही होगा। भर दें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में से। এখন একটা সংকল্পে আমরা বসবো যে আমি সর্বশক্তিমান, পরমাত্মা সব শক্তি আমার কাছে আছে এবং আমি যাই চিন্তা করব তাই হবে। जैसे हमारे संकल्प वैसे ही वाइब्रेशंस। যেমন আমাদের সংকল্প সেরকমই আমাদের ভাইব্রেশন। तो जब आप ये अभ्यास करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो आप अपना एक स्वरूप देखेंगे कि मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। इसमें आपको अभ्यास करने में बहुत आनंद आएगा। যখন আপনি ভাববেন যে আপনি মাস্টার সর্বশক্তিমান, তখন আপনি একটা ইমেজ দেখবেন যে আপনার শরীরের থেকে শক্তির কিরণ বেরোচ্ছে। अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करने का एक और अच्छा तरीका है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডেরকে কী করে প্রয়োগ করব সেটারও একটা বিধি আছে, সেটাও এখন ভাইজি রাখবে আপনাদের সামনে। सभी को ये बात तो ख्याल में हो गई, जब हमारा कॉन्शियस माइंड शांत है तब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। याद रहेगा ना? उसको हमें कुछ विजन देना है, विजन और टाइम। मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। जब हमारा बाह्य मन शांत है तब हमें अपने अंतर मन को समय और एक विजन देना है। যখন আমাদের কনশিয়াস মাইন্ড শান্ত থাকে তখন আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডকে আমাদের সংকল্প এবং ভিশন দিতে হবে। तो मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि आत्मा की जो संपूर्ण शक्ति है वो 90% सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। মনোবৈজ্ঞানিকরা এটাই ভাবেন বা পরীক্ষা করেন যে আত্মার যে 90% শক্তি আছে সেটা সাবকনশিয়াস মাইন্ডেই রয়েছে।
मैं छोटे छोटे उदाहरण दूंगा आपको। मान लो भाई साहब एयरलाइन में सर्विस करते हैं, आपको प्रमोशन चाहिए। सभी प्रमोशन तो चाहते हैं ना अपने जीवन में। मान लो आपको एयरपोर्ट मैनेजर बनना है, एक उदाहरण ले लें। যেমন উদাহরণস্বরূপ আমাদের ভাই ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সে আছেন, তো ওনার প্রমোশনের দরকার, তো উনি কি করবেন? तो आप अपने अंतर मन को विजन देंगे। सवेरे 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 बाह्य मन शांत है, ये काम सवेरे करेंगे उठते, और अगर दिन में करना है तो तब करेंगे। पहले बाह्य मन को शांत करेंगे, उसमें जैसे कुछ थॉट न रहें, शांत हो जाए। तो आप दिखाएंगे एक चित्र अपने अंतर मन को कि अब से 2 साल के बाद मैं मैनेजर की चेयर पर बैठा हूँ, बाहर बोर्ड लगा हुआ है, मेरा नाम और एयरपोर्ट मैनेजर। 7 दिन तक लगातार देंगे बस, तो आपकी अंतर मन की शक्ति 2 वर्ष में आपको वहीं ले जाएगी। তো এটা কি করে করা যায়? তো বিশেষ করে সকালে আমাদের অন্তর্মন বাহ্য মন শান্ত থাকে, তখন আপনি অন্তর্মনকে একটা ভিশন দেবেন। কি দেবেন? যদি আপনি দিনের বেলাও করতে চান, তো এর আগে আপনার কনশাস মাইন্ডকে শান্ত করে নিতে হবে। তো সেই ভিশন দেবেন যে 2 বছর পরে আপনি সেই এয়ারলাইন্সে ম্যানেজার পোস্টে রয়েছেন এবং আপনার রুমের বাইরে সেখানে নেম প্লেটে আপনার নাম আছে এবং আপনার ডেজিগনেশন আছে। অন্তত 7 दिन করতে হবে। एक का प्रैक्टिकल अनुभव सुना देता हूँ। पूना में एक कुमार है, इंजीनियर। पहले वो इंजीनियर था, नौकरी करता था एक कंपनी में। तो मैंने जब ये क्लास कराई तो उसने अपने अंतर मन को विजन दिया कि मैं समय दिया कुछ और कहा मैं डायरेक्टर की चेयर पर बैठा हूँ। তো এটা আরেকটা ইনসিডেন্ট। ইন্ডিয়াতে পুনায় একজন ইঞ্জিনিয়ার ভাইয়ের ক্লাস করেছিলেন। তো উনি ভিশন করেছেন, ওনার সাবকনশিয়াস মাইন্ডকে ভিশন দিয়েছে যে আমি একদিন ডাইরেক্টরের পোস্টে রয়েছি। তো একটা ডিউরেশন মধ্যে উনি অভ্যাসটা করেছেন। तो अचानक क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुई कंपनी में, उसकी नौकरी गई। पहले तो उसने सोचा मुझे डायरेक्टर बनना था, ये तो नौकरी भी चली गई। তো কি হলো? হ্যাঁ, তো কি হলো যে ওর তো ডাইরেক্টর সিটের ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এর মধ্যে একটা কোন ইনসিডেন্ট হয়, উল্টোপাল্টা হয়, তো ওর চাকরি চলে যায়। তো ও ভাবলো আমার তো ডাইরেক্টরের পোস্ট নেওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার তো চাকরি গেল কি। लेकिन जल्दी ही ये 4 कुमार आपस में मिले। थोड़ा थोड़ा पैसा था सबके पास, और चारों ने मिलकर अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री बनाई। 2 मशीनें लाई जापान से और एक छोटी सी फैक्ट्री बनाई जिसमें कुछ चीज़ें बनती थी जो अलग अलग फैक्ट्रियों में सप्लाई करनी थी, और ये बना उसका डायरेक्टर। তো কি হলো, চাকরি চলে যাওয়ার পরে তারা 4 জন কুমার একত্রিত হলো। তারা কিছু নিজেদের মধ্যে পয়সা সংগ্রহ করে তারা একটা ফ্যাক্টরি, ছোট ফ্যাক্টরি খুললো এবং সেই ফ্যাক্টরি যেই জিনিস তৈরি করতো সেটা কোম্পানিতে ওরা সাপ্লাই করতো। তো সেই 4 জন মিলে যে কোম্পানিটা করলো বা ফ্যাক্টরিটা করলো, তার ডাইরেক্টর উনি হলো। अब इनकी फैक्ट्री अच्छी बड़ी हो गई, इस बात को लगभग 4 साल हुए हैं। अब अच्छी, बहुत अच्छी बना दी, बहुत मशीनें रख ली इन्होंने, बहुत सप्लाई हो रहा है इनका माल, कोई समस्या नहीं है। तो हमारे विजन और अंतर्मन में ऐसी बड़ी शक्तियां हैं। তো हाँ, ट्रांसलेट करो। তো पहले। আমাদের ভিশন এবং সংকল্প শক্তির মধ্যে অনেক পাওয়ার আছে, সেটা অনুভব আমাদের করতে হবে। जिस दूसरे के लिए हम करना चाहते हैं, अगर वो हमारा बिल्कुल क्लोज व्यक्ति है, हमसे जुड़ा हुआ है, तो होगा। परंतु हम उसको ही सिखा दें ये प्रयोग तो ज़्यादा अच्छा होगा। যদি আমরা অন্যের উপরে প্রয়োগ করতে চাই, সে যদি বা তিনি যদি আমার খুব কাছের হয়, তাহলে তো প্রয়োগ আমি করতে পারবো, কিন্তু যদি না। मान लो आप अपने लड़के के लिए कर रहे हैं, तो वो आपसे बहुत रिलेटेड है, तो हो तो जाएगा, लेकिन कहीं न होने की भी गुंजाइश है।
अगर उसको ही सिखा दें आप, क्योंकि ये प्रयोग कोई ज्ञान और योग से ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं है, ये कोई भी कर सकता है इसको, तो ज़्यादा इफेक्टिवली होगा। তো যদি কাছের হয় তাহলে প্রয়োগ হতেও পারে নাও হতে পারে, এর থেকে বেটার হচ্ছে আপনি যদি ওনাকে প্রয়োগটা শিখিয়ে দেন তাহলে ও নিজেই করে নিতে পারে, কারণ এটা জ্ঞান এবং যোগের দ্বারা যুক্ত নয়, তার বাইরেই যে কেউ করতে পারে। और उदाहरण दे देता हूँ दो मैं आपको, फिर हम समाप्त करेंगे। स्टूडेंट्स को कईयों को कराया हमने कि आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा, अब आप बीएससी कर रहे हैं, फाइनल एग्ज़ाम होगा, आपको इतने परसेंट मार्क्स चाहिए, तो आप अपने अंतर मन को रोज़ सवेरे, हाँ स्टूडेंट ध्यान देंगे, विजन दें, फाइनल एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट आउट हुआ, मार्कशीट मेरे हाथ में आई और नीचे जो नंबर थे वो इतने परसेंट थे। বিশেষ করে স্টুডেন্টের জন্য যারা মনে করুন বিএসসি দিচ্ছে, উদাহরণস্বরূপ ফাইনাল ইয়ারে আছে, তো ফাইনাল ইয়ারের প্রিপারেশন করছে, কিন্তু তারা যদি সাবকনশিয়াস মাইন্ডকে একটা নাম্বার বা যেটা ওর পাওয়ার ইচ্ছা যতটুক সেটা যদি ভিশন করে দেয় এবং সেটাকে ফিক্স করে, দেখা যাবে পরীক্ষা দিল ফাইনাল এবং মার্কশিট হাতে পেল, এবং যে মার্কসটা পেল সেটাতেও ঠিক তাই রয়েছে। लेकिन ऐसे नहीं कि आपके आते हैं 40% हर साल और आप विजन दें 80% हैं इस साल, ऐसा नहीं। अपनी योग्यताओं को ध्यान में रख के ही विजन देनी है। आपके 60% आते हैं, आप 75% चाहते हैं, थोड़ी मेहनत करें और ये विजन दें। এমন নয় যে আমার 40% মার্ক পাই কিন্তু আমি আশা করি 85% 80%, তো ঠিক সেরকম হবে না। আমার যতটুকু ক্যাপাসিটি, আমার যতটুকু করতে আমি পারবো সেই অনুসারেই আমাকে ভিশন দিতে হবে। যদি 60% পাই তো আমি ভিশন দিতে পারি 75% মার্কসের জন্য। एक बहन हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल में आई, आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल है, 30 साल की ये बहन थी, इसके दोनों पैर डेड हो गए, पिछले साल की घटना है। तो मुझे इसने बुलाया, बहुत निराश थी वो। मैंने उसको ये प्रयोग सिखाया कि तुम 21 दिन तक रोज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड को मॉर्निंग में विजन दो कि 3 मास के बाद, दिल्ली से थी ये बहन, कि 3 मास के बाद मैं दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही हूँ। चला नहीं जाता ना, नम हो गए पैर, तो वो 3 मास में ठीक हो गई। তো এটা আরেকটা ইনসিডেন্ট গ্লোবাল হসপিটালে আমাদের, সেটা গত বছরেরই ঘটনা, যে এক বোন 30 বছর বয়সের, উনি এসছেন, ওনার দুটো পাই হচ্ছে অকেজো, কোনোভাবেই সে দুটো পাকে কাজে লাগাতে পারে না। তো ভাইজি ওনাকে ভিশন দিয়েছে যে আপনি কল্পনা করুন, ভিশন করুন যে আপনি দিল্লির রাস্তা দিয়ে, ওই বোন দিল্লির থেকে ছিল, আপনি দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছেন, এবং উনি তাই করলেন, এবং কয়েক মাসের পরেই উনি সত্যি সত্যি নিজের পায়ে সেই শক্তি পেল ফিরে আবার। तो उसका इलाज भी हुआ मैग्नेट थेरेपी से, और ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर ने काम किया, दोनों पावर मिलके सफल हुई। अब हम इसको यहीं समाप्त करेंगे। अगला सेशन प्योरली योग, योग केवल करेंगे ही नहीं, उस पर थोड़ी चर्चा और अलग अलग प्रैक्टिसेज। अभी गीत बजता है और फिर से सभी अपने अंदर ये संकल्प समा लें, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सभी को अभी कुछ खाने पीने को मिलेगा, चाय मिलेगी, तो चाय पीकर फिर आकर बैठेंगे। ओम शांति। मैं शक्तिशाली हूँ बोलो। नहीं भाई कुछ बोल रहे। हाँ, सब कुछ जितनी हमारे अंदर पावर होगी ना, योग की, प्योरिटी की, हमारे प्रयोग सफल होंगे। और जितने हम वेस्ट में रहेंगे, निगेटिव में रहेंगे, तो प्रयोग सफल नहीं होंगे, कहीं सफल होंगे कहीं नहीं होंगे। तो इसके लिए हमें अपने को शक्तिशाली बनाते चलना है। তো আমাদের পজিটিভ যদি সংকল্প থাকে তাহলেই সেই শক্তি কাজে আসবে, না হলে হবে না। যদি নেগেটিভিটি থাকে, ওয়েস্টেজ থাকে, তাহলে সেটা সম্ভব হবে না। योग हमारा मुख्य सब्जेक्ट है,
जिससे शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, विक्रम विनाश होते हैं। যোগ आप सभी को, हाँ ठीक है। যোগ আমাদের সবথেকে বড় সাবজেক্ট, যার দ্বারা আমাদের বিকর্ম বিনাশ হয় এবং আমরা অনেক শক্তির অধিকারী হই। योग से विक्रम कैसे विनाश होते हैं, एक छोटी सी थ्योरी आपको क्लियर होनी चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों को समझाने के लिए भी। যোগের দ্বারা কিভাবে বিকর্ম বিনাশ হয় তার একটা ছোট থিওরির প্রয়োজন আপনাদের জানার। मोबाइल फ़ोन के छोटे से चिप्स में, मेमोरी चिप्स कहते हैं ना उसका, मेमोरी कार्ड, कितने गीत और कितनी चीज़ें भर जाती हैं। साइंस जैसे जैसे रिफाइन होगी, यहाँ तक पहुँच जाएगी कि आत्मा जो सबसे सूक्ष्म है उसमें 84 जन्मों का सब कुछ भर जाता है। যেমন মোবাইল ফোনে একটা ছোট চিপসের মধ্যে কত গান, কত কিছু, তার কত ক্যাপাসিটি থাকে, ঠিক সেরকমভাবে আত্মাও সূক্ষ্ম, তার মধ্যে ভীষণ ক্যাপাসিটি আছে এবং যত সায়েন্স এগোচ্ছে তার রিফাইন্ড হতে চলেছে। तो हम सभी को एक और सूक्ष्म बात जाननी चाहिए, जो कुछ आत्मा में है वो सब कुछ ब्रेन में भी प्रिंट है, और जो कुछ ब्रेन में प्रिंट है वो सारे शरीर में भी प्रिंट रहता है। এটা একটা গভীর বিষয়, যা কিছুই আত্মাতে আছে তা কিন্তু ব্রেনেও রয়েছে, এবং যা ব্রেনে রয়েছে তা আমাদের শরীরেও প্রিন্টেড রয়েছে। এটাও একটা গভীর বিষয়, যা কিছুই আমাদের আত্মাতে আছে তা কিন্তু ব্রেনে প্রিন্টেড রয়েছে, এবং যা ব্রেনে প্রিন্টেড রয়েছে তা আমাদের দেহে প্রিন্টেড রয়েছে। हमारे देह का निर्माण वास्तव में आत्मा की तत्कालीन स्थिति के अनुसार होता है। आत्मा की स्थिति ब्रेन में, ब्रेन की स्थिति पूरे शरीर का निर्माण करती है। আমাদের দেহের নির্মাণ যেরকম আত্মাতে স্থিতি থাকে ঠিক সেরকমভাবেই হয়, যেমন আত্মার স্থিতি ঠিক সেরকম দেহে। আত্মাতে যা স্থিতি থাকে তার দ্বারাই আমাদের দেহ নির্মিত হয়। अभी आप देखिए, विचार कीजिए, किसी व्यक्ति ने कुछ पाप किए, उनकी सूक्ष्म वेव्स ब्रेन में प्रिंट हो गई। हमने, अब वो व्यक्ति योग करेगा, बाबा से, सर्वशक्तिवान से योग, उससे शक्तियों की किरणें आएंगी आत्मा में, आत्मा से फैलेंगी ब्रेन में, और जो कुछ वो ब्रेन में प्रिंट है उसको वो डिलीट कर देंगी, नष्ट कर देंगी। তো প্রক্রিয়া হচ্ছে, যে আত্মাই অনেক পাপ করেছে, উনি যখন যোগে বসে তো তার পাপের তরঙ্গ তো তার ব্রেনের প্রিন্টেড রয়েছে, কিন্তু যখন সে যোগে বসে বাবার কিরণ তার মধ্যে আসে এবং ব্রেনে যে পাপ কর্ম প্রিন্টেড রয়েছে তাকে ধীরে ধীরে সমাপ্ত করে, মুছে দিচ্ছে। योग की जो सहज स्थिति हैं बाकी, उनसे क्या होता है कि ब्रेन में नई चीज़ें प्रिंट हो जाती हैं तो पुरानी धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। যোগের যে সহজ স্থিতি আছে এতে কি হয়, আমাদের ব্রেনে যত কিছু পুরনো স্টোর করা রয়েছে বা প্রিন্টেড রয়েছে তা ধীরে ধীরে মুছে যায় এবং নতুন আসতে শুরু করে। अब योग में पहली चीज है स्वदर्शन चक्रधारी होना। এবং যোগে সর্বপ্রথম যে বিষয় সেটা হচ্ছে স্বদর্শন চক্রধারী হওয়া। स्वदर्शन चक्र को बाबा ने दूसरा नाम दिया, पिछले साल आपने भी किया होगा, 5 स्वरूपों का अभ्यास। बाबा ने कहा था 8 बार रोज करो, आपने ज़रूर किया होगा, किया था, ठीक है। স্বদর্শন চক্রধারী হওয়া বাবা গত বছরে তার নাম দিয়েছিল কি 5 স্বরূপের অভ্যাস, এবং বাবা বলেছিলেন সবাইকে 8 বার করে অভ্যাস করতে। নিশ্চয়ই আপনারাও করেছিলেন। पहला स्वरूप अनादि स्वरूप मैं आत्मा, दूसरा आदि देवता, तीसरा पूज्य स्वरूप, चौथा ब्राह्मण, पांचवा
फरिश्ता, इसको ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं। जिस स्वरूप का हम अभ्यास करते हैं उसके लक्षण हमारे जीवन में आ जाते हैं। যেই স্বরূপেরই আমরা অভ্যাস করি তার যে তার সেইটাই স্বরূপে আমরা এসে পড়ি, আমাদের জীবনও তারই স্বরূপে হয়ে যায়। हम देवता थे, कितने समय तक हम देवता थे? আমরা দেবতা ছিলাম, কত সময় অবধি দেবতা ছিলাম? 2500 साल, 2-4 दिन नहीं, 2500 साल। इसका अर्थ ये है कि देवताई संस्कार जिसे हम देवत्व कहते हैं वो हमारे अंदर बहुत भरा हुआ है। আমরা 2.5 বছর ধরে আড়াই আড়াইশো हजार 2,500 বছর ধরে যে দেবত্ব স্থিতিতে ছিলাম সেই সংস্কার আমাদের মধ্যে খুব ভালোভাবে প্রিন্টেড আছে। उन्हें यदि हमें इमर्ज करना है तो अपने देव स्वरूप को याद करेंगे। पहले जन्म में चलेंगे हम, पहला जन्म हमारा, जितना जितना पहले जन्म की याद आएगी, जो नेक्स्ट जन्म भी है हमारा, उतना ही देव संस्कार, देवत्व, प्योरिटी, सब गुण, डिविनिटी हमारे अंदर आएगी। আমাদের যে সর্বপ্রথম জীবন যেটা ছিল সত্যযুগের, সেটার স্মরণে থাকা, অর্থাৎ যেটা পরবর্তী সময় আবার আমাদের আসছে, অর্থাৎ পিউরিটি, সেই দেবত্ব, ডিভাইন কোয়ালিটিসগুলি চিন্তা করা। पूज्य स्वरूप में आप यहाँ किसका अभ्यास करते हैं? পূজ্য স্বরূপ অবস্থায় আপনারা কার কি অভ্যাস করেন? কোন দেবতার, কোন দেবী দেবতার? गणेश, গণেশ আর দুর্গা। दुर्गा। यहाँ भी यही किए। भाई लोग क्या करेंगे, गणेश का है दुर्गा का? गणेश का करेंगे, बहनें दुर्गा का करेंगी। ठीक है, ठीक है। असुर संहारिणी। हैं? असुर संहारिणी। असुर संहारिणी दुर्गा, ठीक है। फरिश्ता क्या है? थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन सबको होना चाहिए। हम जो कुछ सोचते हैं, हम निरंतर सोच रहे हैं, हमारे संकल्पों की एनर्जी, हमारे संकल्पों की लाइट हमारे सारे शरीर में फैलती रहती है। ऐसा ही एक शरीर बनाती रहती है, जैसा ये शरीर है, पूरे शरीर में फैलते हैं हमारे संकल्पों की लाइट। तो आत्मा 2 शरीरों में है, बाहर स्थूल शरीर, अंदर लाइट का सूक्ष्म शरीर। ফরিস্তা স্বরূপের বিষয়ে, যে ফরিস্তা স্বরূপ কি, সেটা হচ্ছে আমাদের সংকল্প শক্তির এনার্জি দিয়ে আমাদের অন্তরে একটা, আমাদের ভেতরে একটা লাইটের প্রকাশ কায়া তৈরি হয়, এবং সেই আত্মা এই দুটো কায়াতেই থাকে, একটা স্থূল শরীরেও আর আমাদের এই প্রকাশের দ্বারা নির্মিত, সংকল্প দ্বারা নির্মিত সেই শরীরেও থাকে, যেটা অন্তরে বিরাজিত। थोड़ी देर के लिए हम विचार करें, हमारा स्थूल शरीर समाप्त हो गया तो आत्मा रह जाएगी लाइट के शरीर में, वो होगा फरिश्ता स्वरूप। কিছুক্ষণের জন্য আমরা সংকল্প করি আমাদের এই স্থূল শরীর সমাপ্ত হয়ে গেছে এবং অবশিষ্ট যে প্রকাশের কায়া, তার মধ্যেই আত্মা বিরাজিত এখন। वैसे हमें संपूर्ण फरिश्ता बनना है। वो कैसे होगा? जैसे जैसे हम योग बहुत करेंगे तो योग की शक्तियाँ जो ऊपर से आएंगी वो आत्मा से पूरे शरीर में फैलेगी, और शरीर जो ये 5 स्थूल तत्वों का है, इसकी स्थूलता को ख़त्म करती जाएगी। ये शरीर भी लाइट होता जाएगा, बिल्कुल लाइट। और एक समय आएगा जैसे इस शरीर के स्थूलता की पूरी फीलिंग समाप्त हो जाएगी, हमें आभास रहेगा मैं आत्मा केवल लाइट के शरीर में हूँ। वो होगा हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। সম্পূর্ণ ফরিস্তা স্বরূপের এক্সপ্লেনেশন, যখন আমরা যত যত যোগকে বাড়াতে
বাড়াতে থাকবো, বাবার থেকে যে শক্তি আমার মধ্যে আসবে আস্তে আস্তে আমার এই স্থূল শরীরটাকেও হালকা করে দেবে এবং তার স্থূলতা, তার ভারী অবস্থাটা শেষ হয়ে যাবে এবং স্থূল শরীরটাও হালকা হয়ে যাবে এবং এই স্থূল শরীরে থেকেও মনে হবে যে আমি খুব হালকা। এটাই হচ্ছে সম্পূর্ণ ফরিস্তা স্বরূপ। अब हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। लाल लाइट करें भाई, ट्यून बजाएंगे। मैं आपको कुछ कुछ संकल्प दूंगा। सबसे पहले हम संकल्प करें, एक बहुत सुंदर संकल्प आपको काम आएगा। जैसे इस सृष्टि का संपूर्ण विनाश हो गया, हमारे शरीर भी समाप्त हो गए और बच गई मैं निराकार आत्मा। প্রথম সংকল্প যেটা আমাদের করতে হবে, যে সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে গেছে এবং এই স্থূল শরীরটাও সমাপ্ত হয়ে গেছে এবং আমি রয়েছি শুধু এক নিরাকার আত্মা। योग अभ्यास में 2 चीज़ों पे ध्यान देना है बहुत। मन संकल्प करता है, मन में जितने अच्छे संकल्प होंगे उतना ही योग का ज़्यादा आनंद आएगा। যোগ অভ্যাসে একটা খুব বিষয়ে আমাদের ধ্যান রাখা উচিত, মনে শুদ্ধ সংকল্প চলা উচিত এবং মন শুধু শুদ্ধ সংকল্পই যেন করে। अच्छे अच्छे संकल्प, मन को आनंदित करने वाले संकल्प मन में हों। ভালো ভালো সংকল্প, মনকে আনন্দিত করার মতন সংকল্প। साथ साथ बुद्धि हमारा तीसरा नेत्र है। इस तीसरे नेत्र से हम बाबा के स्वरूप को देखते हैं। जितना क्लियर देखेंगे उतना ही योग के अच्छे अनुभव होंगे। आत्मा को देखते हैं, बाबा को देखते हैं, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। তার সঙ্গে বুদ্ধি হচ্ছে আমাদের তৃতীয় নেত্র এবং এই তৃতীয় নেত্র দিয়ে আমরা বাবাকে, পরমাত্মাকে দেখি। সেই সঙ্গে নিজেকে আত্মা দেখে সেই পরমাত্মাকে দেখা, এটা বুদ্ধির তৃতীয় নেত্রর কাজ। बुद्धि से क्लियर दिखाई दे, বুদ্ধিতেই দ্বারাই যেন ক্লিয়ার যেন দেখা দেয়। इसके लिए आवश्यकता है कि हमारी बुद्धि संपूर्ण रूप से स्वच्छ हो। ये नेत्र है, नेत्र जितना क्लीन होगा उतना ही साफ दिखाई देगा। এর জন্য প্রয়োজন আমাদের বুদ্ধি যেন সম্পূর্ণ ক্লিন ক্লিয়ার থাকে, অর্থাৎ চোখ যত পরিষ্কার থাকবে ততই ভালো আমরা দেখতে পাবো। তাই বুদ্ধি যদি ক্লিন অ্যান্ড ক্লিয়ার থাকে তাহলে পরিষ্কারভাবে আমরা বাবাকে দেখতে পাবো। तो योग को सरल बनाने के लिए एक ड्रिल हम सभी करेंगे। आपको रोज कर लेनी चाहिए वो ड्रिल क्या है? पहले 5 सेकंड से आप शुरू करेंगे। 5 सेकंड के लिए आत्मा को देखना और एक संकल्प करेंगे, मैं आत्मा हूँ, मुझसे किरणें फैल रही हैं। 5 सेकंड तक आत्मा को देखते रहेंगे। फिर 5 सेकंड शिव बाबा को देखेंगे ऊपर, महाज्योति। उसके लिए भी कुछ संकल्प करेंगे, वो सर्वशक्तिवान है। अलग अलग संकल्प। फिर 5 सेकंड आत्मा को, फिर 5 सेकंड बाबा को, 5 सेकंड आत्मा को, 5 सेकंड बाबा को, फिर 10-10 सेकंड करेंगे, फिर थोड़ा बढ़ाएंगे। ये ड्रिल है। आत्मा को देखना, सुप्रीम सोल को देखना। इससे एकाग्रता बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। अगर आप थोड़े दिन भी रोज सवेरे शाम कोई भी टाइम 10-10 मिनट देकर ये अभ्यास करें तो योग बहुत पावरफुल हो जाएगा। যোগকে সরল বানাবার উপায় হচ্ছে প্রতিদিন যদি আমরা একটা ড্রিল করি এবং ড্রিলের বিধি হচ্ছে নিজেকে আত্মা দেখা। শুধু আত্মা নয়, আমি আমার থেকে অনেক কিরণ বেরোচ্ছে। 5 সেকেন্ড নিজেকে দেখছি আত্মা এবং তারপর দেখছি পরমাত্মাকে। উনি হচ্ছেন সর্বশক্তিমান, তার থেকে কিরণ আমার মধ্যে আসছে। 5 সেকেন্ড নিজেকে দেখা, আবার 5 সেকেন্ড পরমাত্মাকে দেখা এবং এর দ্বারা আমাদের একাগ্রতাও বৃদ্ধি হবে এবং
এইভাবে আমাদের যোগও সহজ সরল হবে। ৫ মিনিটের থেকে আমরা ১০ মিনিটও করতে পারি, সেটা सेकंड सेकंड ৫ সেকেন্ড থেকে সেটা আমরা ১০ সেকেন্ডেও করতে পারি। সেটা সকালেও করা যায় অথবা সারাদিনেও যখন খুশি করা যায়। अब हम ये अभ्यास करेंगे। लाल लाइट अपने तीसरे नेत्र को आप यूज करेंगे। चलें सभी आत्मा को देखें। मैं चमकती हुई ज्योति भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान, मुझसे चारों ओर किरणें फैल रही हैं। আমি জ্যোতির্বিন্দু ভ্রকুটি সিংহাসনে বিরাজমান, আমার থেকে চতুর্দিকে প্রকাশ ছড়িয়ে পড়ছে। सर्वशक्तिवान के पास 10 सेकंड, फिर वहाँ से धीरे धीरे आ रही है नीचे, धीरे धीरे सूक्ष्म वतन में अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किया, फिर सूक्ष्म शरीर सहित नीचे आ रहे हैं, इस पूरे शरीर में प्रवेश कर लिया, जैसे इसमें समा गए। सूक्ष्म शरीर इस शरीर में समा गया। ये भी रूहानी ड्रिल है। ये सूक्ष्म शरीर समाने की प्रैक्टिस आप करेंगे। আরেকটা ড্রিল হচ্ছে এখানে, এটা হচ্ছে কি যাওয়া এবং আসা। যাওয়া এবং আসা, নিজেকে আত্মা সূক্ষ্ম শরীরের মধ্যে বিরাজিত ভেবে ভিজুয়ালাইজ করতে হবে যে আমি এই শরীর থেকে আলগা হয়ে যাচ্ছি এবং আমি গেলাম সেই সূক্ষ্মবতনে। সূক্ষ্মবতনে বাপদাদার সম্মুখে আছে এবং আমি ওনার থেকে শক্তি নিচ্ছি, বাপদাদার থেকে। সেই সূক্ষ্ম শরীরটা সূক্ষ্মবতনে রেখে পরমধামে যাচ্ছি। আমার সামনে জ্যোতির্বিন্দু পরমপিতা পরমাত্মা, এবং আবার তার সেই পরমধাম থেকে রিটার্ন হয়ে সূক্ষ্মবতনে এসে সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে আবার আমি ফিরে আসছি এবং এই শরীরে আমি প্রবেশ করছি। पसंद है? अब तीसरा अभ्यास, इसे हम करेंगे भी, और पहले हम इसे थोड़ा समझ लें। बाबा के बताए हुए हैं ये सब अभ्यास। सर्वशक्तिवान हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया है, एक ही अभ्यास है। इसको ऐसे करेंगे। परम धाम में हम सर्वशक्तिवान को देखेंगे और उसको निमंत्रण देंगे कि आप नीचे आ जाओ। और फिर हम देखेंगे कि सर्वशक्तिवान धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, उसकी किरणें फैलती जा रही हैं, वो नीचे उतर रहा है और मेरे सिर के ऊपर छत्र बन गया। এই ড্রিলটা যেটা এখন আমরা করব সেটা হচ্ছে গিয়ে ছত্র ছায়ার অভ্যাস। দেখব পরমধামে পরমপিতা পরমাত্মা আছে, আমরা ওনাকে নিমন্ত্রণ করব এবং দেখব যে উনি আসছেন, এসে আমার উপরে উনি স্থিত হচ্ছেন এবং তার কিরণ আমার উপরে একটা ছাতির মতন রয়েছে, ছত্র ছায়ার মতো। एक मनोरंजक सीन बना लें कि हमने सूक्ष्म रूप से दोनों हाथों से बाबा की किरणों को पकड़ लिया, अब जाने नहीं देंगे। একটা খুব ইন্টারেস্টিং দৃশ্য আমরা বানিয়ে নিতে পারি, খুব আনন্দজনক, এনজয় করতে পারি যে আমরা আমাদের এই হাত দিয়ে তার সেই কিরণগুলিকে ধরে ফেলেছি এবং তাকে আমরা যেতে দেব না। ठीक है, छत्र छाया पकड़ लो, जाने नहीं देंगे, यहीं रहो। अब दूसरा अभ्यास, शिव बाबा ज्ञान सूर्य है, यहाँ हमारी आँखों के सम्मुख है और उसकी संपूर्ण किरणें हमारे चेहरे पर पड़ रही हैं। দ্বিতীয় অভ্যাস, শিব বাবা জ্ঞান সূর্য, উনি আমাদের সম্মুখে ঠিক চোখের সামনেই রয়েছে এবং তার কিরণ, তার এক একটা কিরণ আমাকে স্পর্শ করছে। चलें अब हम सभी 5 मिनट तक ये दोनों पावरफुल अभ्यास करेंगे। पहले दिन मैं घंटे में 2 बार करेंगे ये प्रैक्टिस। প্রথম পয়েন্ট, আমি আত্মা, এই দেহে এক অবতার, দুবার করে প্র্যাকটিস করতে হবে। দ্বিতীয় দিন
बाबा मेरा है और मेरे लिए है और मेरे साथ है, ये फीलिंग ये ना हूँ। इस स्वमान का अभ्यास घंटे में 2 बार। তৃতীয় দিন, আমি এক মহান আত্মা, এই সমানের অভ্যাস প্রতি ঘন্টায় 2বার করে। 4 हो गए। 5वां दिन, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। পঞ্চম দিনে, আমি মাস্টার সর্বশক্তিমান, 2 बार घंटे में। প্রতি ঘন্টায় 2বার করে। ठीक है। 7वें दिन, छठा दिन, ज्ञान सूर्य आंखों के सम्मुख है। জ্ঞান সূর্য আমার চোখের সম্মুখে। ये भी 2 बार घंटे में। এটাও 2বার করে প্রতি ঘন্টায়। 7वां दिन, सबको आत्मा देखने की प्रैक्टिस, 1 बार घंटे में। সপ্তম দিনে, সকলকেই আত্মা দেখার অভ্যাস ঘন্টায় 1বার। नेक्स्ट डे, 8th, साक्षी भाव की प्रैक्टिस, साक्षी दृष्टा। অষ্টম দিনে, সাক্ষী দ্রষ্টার অভ্যাস। याद है सवेरे का? ये संसार एक खेल है, सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, यहाँ सभी निर्दोष हैं। घंटे में 1 बार। সকালে যেটা হয়েছে, এই সংসার একটা খেলা এবং যাই হচ্ছে সব সত্য, কোনো আত্মাই দোষী নয়, নির্দোষ, এবং এটারই অভ্যাস করা। सवेरे सबने लिख लिया था ये। সকালে 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 করতে হবে। नेक्स्ट डे, নবম দিনে, नवम, नवम संस्कृत के शब्द हैं ये, तृतीया द्वितीया नवम। अब नवम, अपने को चमकती हुई मणि देखना। নবম দিনে নিজেকে চমকতি হুই অর্থাৎ প্রকাশিত আত্মা দেখা। साथ में संकल्प, मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूँ। তারই সঙ্গে সংকল্প থাকবে, আমি আত্মা স্বরাজ্য অধিকারী। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी। अब 10म है, 2 बार घंटे में 2বার। घंटे में 2 बार। 1 ঘন্টায় 2বার করে। इसका मतलब आप बहुत चुस्त हैं अब लिखने में, चुस्त, एक्टिव हो गए आप भी Active। बहुत। अब 10म कहेंगे, দশম, 10ম। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड, हैं? फर्स्ट वाला, पहला वाला और सेकंड वाला। पहला वाला अब मुझे भी याद करना पड़ेगा, मैं तो ऐसे ही लिखा रहा हूँ। मैं आत्मा इस देह में अवतार हूँ। আমি আত্মা এই দেহে অবতার। पहला না, पहला প্রথমটা রিপিটেশন प्रथम प्रथम, वो उनके लिए केवल, आपके लिए नहीं, उनके लिए। अब 10म लिखो, 10म, 10वां लिखो। 10वां, हाँ 10ম। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। আমি পবিত্রতার ফরিস্তা।
बाबा से पवित्रता की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। বাবার থেকে পবিত্রতার কিরণ আমার উপর পড়ছে। इलेवेंथ, हाँ, ये भी घंटे में 2 बार। প্রতি ঘন্টায় দুবার করে করে অভ্যাস। 11th, परम धाम में सर्वशक्तिवान को देखना, केवल देखना। 11 নম্বরে পরমধামে সর্বশক্তিমানকে দেখা, শুধু 2 দেখা, बार, ये দুবার, भी घंटे में 2 बार। ঘন্টায় দুবার করে শুধু দেখা পরমধামে পরমপিতা পরমাত্মাকে। 13th, দ্বাদশ, 12, मैं इष्ट देव इष्ट देवी हूँ, আমি घंटे में 2 बार। আমি ইষ্টদেব এবং ইষ্টদেবী ঘন্টায় দুবার করে। हाँ, कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। सब कुछ तेरा, तेरा में सब कुछ तेरा, समर्पण भाव। 13 নম্বরে সবকিছু তোমার, इस नशे में रहना है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, नो এবং चिंता, सब कुछ तेरा, यू आर रेस्पॉन्सिबल। এবং এই চিন্তায় থাকতে হবে, এই সংকল্পে যে সর্বশক্তিমান আমার এবং আমার যা কিছু সব ওনার, উনি রেসপন্সিবল সব কিছুর জন্য। 14, ये घंटे में 1 बार करेंगे। ये तो एक फीलिंग है, केवल फीलिंग। 14 घंटे নম্বর, में 1 बार। 14 নম্বরটা ঘন্টায় একবারই করবেন। 13, 13, 13, 13 নম্বরেরটা सब कुछ तेरा 1 बार करेंगे तो ही काफ़ी है, सब कुछ तेरा तो 1 बार भी काफ़ी है। 14, एक और बहुत अच्छा अभ्यास है, आप फील करेंगे बाबा ने 1000 भुजाओं की छत्र छाया मेरे सिर पर लगा दी है। बाबा की 1000 भुजाओं की छत्र छाया मेरे सिर पर है, 1 बार घंटे में। 14 নম্বরে এই অভ্যাস করবেন যে বাবার 1000টা হাত আমার উপরে রয়েছে, ঘন্টায় একবার। बहुत काम आएगी आपको ये प्रैक्टिस, এটা অনেক विनाश কাজে काल লাগবে। में बहुत काम आएगी, आप सेफ हो जाएंगे बिल्कुल। অন্তিম অবস্থায় অর্থাৎ বিনাশের সময় এইটা আপনার খুব কাজে লাগবে। 1000টা হাত বাবার আমার উপরে, এই অভ্যাস ऐसे ही একবার, ঘন্টায় 1 একবার। बार। अब 15, बाबा से सर्व शक्तियों का फाउंटेन मुझ पर पड़ रहा है। 15 নম্বরে বাবার থেকে সর্বশক্তির ফাউন্টেন আমার উপরে পড়ছে, 2 बार। ঝর্ণা, ঝর্ণা। ফাউন্টেন আমার উপরে পড়ছে, এটা 2 বার করে করতে হবে প্রতি ঘন্টায়। ঝর্ণা, ফাউন্টেন। आप ऐसा फील करेंगे, बस हम स्नान कर रहे हैं इस झरने के नीचे, शक्तियों का झरना। और सकाश देने का तरीका है, बाबा से किरणें आ रही हैं, मुझसे फैल रही हैं। एक ही सीन आप बनाएंगे, मैं ग्लोब के ऊपर विराजमान हूँ, मास्टर ऑलमाइटी हूँ। बाबा से शक्तियों की किरणें मुझे आ रही हैं, मुझसे सारी दुनिया को जा रही हैं। ये है सकाश देने का तरीका। সকাশ দেওয়ার টেকনিক, আমি
আত্মা এবং আমার উপরে বাবার সব কিরণ বর্ষিত হচ্ছে এবং আমার থেকে পুরো বিশ্বে ছড়াচ্ছে এবং এই সমানে থাকবেন যে আমি মাস্টার অলমাইটি। এই অবস্থায় সকাশ দেওয়া যায়। মাস্টার অলমাইটি। ना ये बोल रहे ये सूक्ष्म वतन में रह करके करेंगे। सूक्ष्म वतन में रह के भी कर सकते हैं, पर आप यहीं रहें, यहीं इजीली, क्योंकि संसार तो यहीं है ना, तो आपको इजी होगा। क्योंकि हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि ब्रेन पर स्ट्रेन न पड़े। अगर आप डबल करेंगे मैं सूक्ष्म वतन में हूँ, वो भी किया जा सकता है, मैं सूक्ष्म वतन में हूँ, वहाँ से नीचे किरणें आ रही हैं, वो एक प्रैक्टिस है। सकाश देने के कई स्वरूप हैं। এটাতে বলা হয়েছে আপনি সূক্ষ্মপতনেও করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু ভাইজি বলছেন যে আপনি স্থূল শরীরে থেকে করলে আপনার সহজ হবে। আপনি যদি নিজেকে আবার সূক্ষ্মপতনেও নেন, এটা ডাবল স্ট্রেইন হয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ बोल रहे माइंड और इंटेलेक्ट से तो सूक्ष्म क्योंकि हाँ, वो सूक्ष्म वतन क्रिएट कर सकते हैं। बाबा ने एक बहुत अच्छा तरीका अभी बताया था, आपके पास मैसेज आया हो, सामने ग्लोब है बड़ा, हाँ, ये इससे बड़ा ग्लोब बनाओ आप अपने सामने, उसमें चमकती हुई आत्माएं हैं, डल हैं थोड़ी, उनकी लाइट डल है। यहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, मेरी भ्रकुटी से किरणें निकलकर ग्लोब पर पड़ रही हैं और आत्माएं चमकने लगी हैं। ऐसा प्रैक्टिस करेंगे, ये भी सकाश देने का बिल्कुल सरल तरीका है। এটা একটা টেকনিক যেটা কদিন আগেই বাবা সন্দেশে দিয়েছিলেন, যে গ্লোবটাকে আমরা দেখছি, গ্লোবের মধ্যে সব আত্মা দেখা যাচ্ছে কিন্তু খুব টিম টিম, যেমন ডিম লাইট হয় এরমভাবে, খুব পাওয়ারফুল নয়। তো আমি নিজেকে আত্মা ভেবে বাবার থেকে শক্তি নিয়ে সকাশ দিচ্ছি ওদের কাছে, আমার থেকে যাচ্ছে এবং তাদের ডিম যে অবস্থাটা দূর হয়ে তারাও উজ্জ্বল হয়ে যাচ্ছে। সেটাও একটা সকাশ দেওয়ার টেকনিক। पसंद है 15 डेज प्रोग्राम? পছন্দ হয়েছে 15 দিনের এই প্রোগ্রাম? पसंद है या करेंगे भी? করবেন তো? करेंगे। मैं पूछूंगा बहन जी से फ़ोन करके कि कर रहे हैं या नहीं, सब करना ही है, सबका कल्याण होगा। लास्ट एक बात मुझे और याद आ गई, मैंने बहन जी को कहा था, मैं बता दूंगा, भाई अभी लाल लाइट न करना। संकल्पों से आत्माओं का आह्वान करना, सभी एक ही टाइम करेंगे सवेरे। यहाँ क्लास कितने बजे शुरू होती है रोज? अच्छा, तो 5 बजे करेंगे, 5:30 या 6? ये प्रोग्राम 1-2 मिनट का है बस, जो मैं बता रहा हूँ, टाइम फिक्स करके सब करेंगे। कितने बजे कर सकते हैं? একটা সময় নির্ধারিত सभी করতে হবে। सवेरे उठ जाते हैं? 6:30 करेंगे? 6:30। ओके, 6:30 आप करेंगे। सभी अपने को संकल्प देंगे, मैं पूर्वज आत्मा हूँ या इष्ट देव इष्ट देवी हूँ। সেই সময় সংকল্প দেবেন যে আমি পূর্বজ আত্মা, অথবা আমি ইষ্টদেব অথবা ইষ্টদেবী। साथ में मास्टर ऑलमाइटी। তারই সঙ্গে মাস্টার অলমাইটি। ये स्वमान इसलिए जरूरी हैं कि आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो। এই সমানের প্রয়োজন এই যে যাতে আমাদের স্থিতি যেন খুব ভালো হয়। फिर आप संकल्प से आत्माओं का आह्वान करें। कैसे करेंगे? सारे बांग्लादेश में जो भी देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, किसी भी धर्म में हों, सभी बाबा के पास आ जाओ। এই অবস্থায় আপনি কি করবেন? সকল আত্মাদের আহ্বান করবেন, সম্পূর্ণ বাংলাদেশে সে যে কোনো ধর্মেরই হোক তাকে আহ্বান করবেন, যারা দেবী দেবতা বংশের তারা যেন সবাই আসে। संकल्प दो সংকল্প कि দিন जिसको तुम जन्म जन्म बुलाते आए, अब वो तुम्हें बुला रहा है, आ जाओ। সংকল্প দিন
যে যাকে তোমরা জন্ম জন্মান্তর ডেকেছিলে উনি নিজে এবার তোমায় ডাকছে। तुम देवता थे, वो फिर से तुम्हें देवता बनाने आ गया है, तुम आ जाओ। তুমি দেবতা ছিলে, উনি আবার এসেছেন তোমাকে দেবতা বানাতে, তুমি আবার আসো। आह्वान करेंगे आप तो आप देखेंगे बहुत आत्माओं को यहाँ आने का खिंचाव होने लगेगा। আহ্বান করবেন, তার ফলস্বরূপ আপনারা দেখবেন অনেক আত্মাদেরই এখানে আসার ইচ্ছে হবে, ইচ্ছে জাগ্রত হবে। बोल दो, कर दो, याद है? এটা কি করবেন, ভাববেন যে আমি মাস্টার অলমাইটি, আমি ইষ্টদেব বা ইষ্টদেবী হিসেবে পূর্বজ দেবী, পূর্বযাত্রা ভাববেন। ওদেরকে সংকল্প দেবেন সমগ্র বাংলাদেশের যেসব আত্মারা আছে তাদের সংকল্প, যে কোনো ধর্মেরই হোক, যে আপনারা আসুন, যাকে আপনারা জন্ম জন্মান্তর ডেকেছেন উনি এবার নিজের সম্মুখে আপনাদের ডাকছে, আপনারা আসুন। এই সংকল্প যখন আপনারা দেবেন এর আহ্বানে ওরা অনেকেদেরই ইচ্ছে হবে যে আমরা আসি। तो आत्माओं को बुलाएंगे मन से, तो क्योंकि वो हमारे हैं ना, हम उनके पूर्वज हैं, तो वो हमारी आवाज़ सुन के फील करेंगे एक पुल, एक खिंचाव, और वो आएंगे। इससे सेवा बहुत बढ़ेगी। যেহেতু আমরা পূর্বযাত্রা, আমরা এইভাবে এই সংকল্প করে যখন ডাকবো ওদের মধ্যে একটা আকর্ষণ হবে আসার, এবং সেই আকর্ষণে তারা এসে পড়বে। ओम शांति। अभी हम सकाश देंगे संसार को, सभी ग्लोब के ऊपर बैठेंगे। चलो, मैं मास्टर ऑलमाइटी माइट हाउस ग्लोब के ऊपर बाबा से शक्तियों की किरणें, एक झरना पड़ रहा है और चारों ओर फैल रहा है। আমি মাস্টার অলমাইটি গ্লোবের উপরে বিরাজিত, এবং আমার মধ্যে বাবার সব শক্তি কিরণ পড়ছে এবং আমার থেকে সমস্ত গ্লোবে ছড়িয়ে পড়ছে। তো অনুভব সবারই হয়েছে, তাই না? অনেক অনেক, কেউ শোনাতে চাইছেন, কেউ ভিতরে রাখতে চাইছেন। সময়ের সীমাবদ্ধতা দেখে এখন আমাদের কি করতে হবে? আমাদের অনুভবের বইয়ের পাতা বন্ধ করে এগুলো খুব সযত্নে অনুভবের বই রাখতে হবে, যাতে আমরা প্রতিদিন এটাকে কাজে লাগাতে পারি। তো ভাই যেমন অভ্যাস করে সেই অবস্থায় পৌঁছেছেন, আমরাও নিশ্চয় সেই অবস্থায় পৌঁছতে পারবো। ওনার রেগুলার লেখা জ্ঞানামৃতে বের হয়, আপনারা পড়েন কি না জানি না। জ্ঞানামৃত তো এখানে আসে। আমি যখন ছোট ছিলাম, যখন আমি হাই স্কুলে পড়তাম, বাবার জ্ঞানে এসেছি, তখন থেকে ওনার আর্টিকেল প্রত্যেক মাসের পড়তাম, যখন আমি ক্লাস 6 থেকে বাবার জ্ঞান পেয়েছি। আর ওনার সেই লেখাটা প্রত্যেক মাস পড়ে পড়ে আমি জ্ঞানের আনন্দে মেতে যেতাম, এবং সত্যি সত্যি ওনার আর্টিকেলগুলো আমাকে অনেক গাইডেন্স দিয়েছে। আর যখন মধুবনে গিয়ে ডাইরেক্ট ক্লাস পেয়েছি, তাহলে তো আরও পেয়েছি। কিন্তু ওনার লেখাগুলি চমৎকার, আপনারাও যদি পড়েন দেখবেন প্রত্যেক মাসের জ্ঞানামৃতে উনি লেখা লিখেন, এবং সেই লেখাগুলো সত্যি অনেককে যেন জীবনী শক্তি দেয়। নদী সাগর যা আছে, সমস্ত প্রকৃতি, সমস্ত মনুষ্য আত্মা, সমস্ত আত্মাদের পক্ষ থেকে সুরজ ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, অনেক অনেক শুক্রিয়া, এবং আবারও বাবার এই ভূমিতে আসার জন্য निमंत्रण। तो भाई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और दोबारा यहाँ आने का हार्दिक निमंत्रण।